Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Vesti 15. jula prave veliki zaokret na globalnom nivou. Ako pažljivo posmatramo šta se dešava na ključnim tačkama planete, postaje jasno da više ne govorimo o lokalnim sukobima ili privremenim tenzijama. Nalazimo se usred globalnog tektonskog poremećaja gdje se karte dele ponovo, a vojni geopolitički potezi koji se vuku ovih dana određuju sudbinu narednih decenija. Svi akteri su na položajima, oružje je repetirano, a strateški planovi koji su godinama čuvani u najstrožoj tajnosti sada izlaze na vidjelo. I baš zato u trenucima kada se istorija piše pred našim očima, moramo se osvrnuti na ono što direktno kroji našu stvarnost, jer ovo su glavne vesti za 15. jul koji svjedoči o neviđenom usijanju na svjetskoj sceni. A sve je počelo na Bliskom istoku, gdje je situacija eskalirala do tačke pucanja nakon što je američka vojska izvela masivne udare na položaje povezane sa Iranom. Prema zvaničnom saopštenju Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država, poznat je kao CENTCOM, vazdušne snage su završile žestok, 7-časovni talas udara usmjerenih na desetine vojnih lokacija u blizini strateški ključnog Ormuskog moreuza. Ciljano je sve što Teheranu daje moć na vodi i u vazduhu. Iranski raketni sistemi, lansirne rampe za dronove, pomorski kapaciteti i sistemi obalske odbrane. CENTCOM je odmah objavio i video snimke ovih udara, pokazujući razornu moć američke avijacije. Međutim, ono što je uslijedilo samo nekoliko sati kasnije pokazalo je da se Iran neće povući ni za milimetar. I tu dolazimo do ključne stvari. Iran je odgovorio munjevito i bez oklevanja. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je kao direktan odgovor na američku agresiju ispalio rakete na mete širom Bliskog istoka, gađajući baze koje koriste američke snage u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Posebna meta bili su logistički objekti, skladišta goriva i vojne opreme koje koristi čuvena peta flota američke mornarice stacionira u Bahreinu. Teheran je ovim potezom poslao jasnu poruku da je spreman za direktan sukob i da američko prisustvo u regionu više nigde nije bezbedno. Sa druge strane, savezničke zemlje u regionu odmah su podigle svoje sisteme odbrane kako bi neutralisane iranski udar. Prema izveštajima lokalnih medija, jordanska vojska uspjela je da presretne 3 iranske rakete iznad svoje teritorije. Istovremeno, vojska Kuvajta je potvrdila da je njena protivvazdušna odbrana uspješno reagovala i eliminisala neprijateljske mete u vazduhu, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina aktiviralo sirene za vazdušnu opasnost kako bi upozorilo građane i vojno osoblje. Srećom, prema dostupnim informacijama, ni u jednoj od ovih zemalja nisu zabeležene žrtve niti ozbiljnija materijalna šteta. Ali ovdje priča tek počinje da se komplikuje, jer se u igru uključuju iranski državni mediji koji otkrivaju drugu stranu medalje. Dok američka vojska tvrdi da je hirurški precizno gađala samo vojne ciljeve, iranska državna televizija IRIB, pozivajući se na lokalne vlasti, javlja da je pogođeni civilni silos za skladištenje pšenice u gradu Hovejzehu na jugozapadu zemlje. Pored toga, državna novinska agencija IRNA prenosi da su američki projektili pogodili lokacije oko lučkog grada Bandar Abasa, koji se nalazi na samom Ormuskom moreuzu, kao i područje blizu mjesta Sirik na jugu Irana. Zvanični iranski izvještaji za sada ne pominju žrtve, ali ove optužbe o gađanju civilne infrastrukture hrane i žitarica dodatno podižu tenzije u ionako zapaljivom regionu. Dragi gledaoci, zato je važno razumjeti sljedeće. Pozadina ovog sukoba krije duboku ekonomsku i političku borbu u kojoj američki predsjednik Donald Trump igra na sve ili ništa. Trump je ponovio svoje oštre prijetnje da će, ukoliko se mirovni pregovori hitno ne nastave, uništiti sve iranske mostove i elektrane. Njegove riječi su bile direktne i surove. Poručio je da će im sljedeće nedjelje biti jako loše ako ne sednu za pregovarački sto. Iako je u međuvremenu povukao najavljenu prijetnju o uvođenju takse od 20% na sve brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz,
Sjedinjene Američke Države su nastavile čvrstu pomorsku blokadu ovog vitalnog plovnog puta, što je istog trenutka izazvalo nagli skok cijena nafte na svjetskim berzama. Međutim, Iran ima spreman odgovor na ovu blokadu i tu na scenu stupa njihova čuvena flota u Seni. Kako prenosi CNN Business, pozivaju se na podatke Službe za pomorsku sigurnost. Čak 23 iranska plovila koja operišu u Ormuskom reuzu lažno su označila svoje zastave, isključila transpondere ili manipulisala svojim aktivnostima kako bi postala takozvana tamna plovila. To su brodovi fantomi koji pokušavaju da izbjegnu američke vojne patrolne snage. Ovo nije ništa novo za Teheran. Adnan Mazarei, viši saradnik na Petersonovom institutu za međunarodnu ekonomiju i bivši zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda, objašnjava da Iran ima decenijsko iskustvo u zaobilaženju američkih sankcija. Oni se oslanjaju na složenu mrežu cenovitih kampanja, tajne razmene naftnih tereta i sumnjive finansijske transakcije, falsifikujući dokumente i prodajući ogroman deo svoje nafte Kini. Na primjer, podaci pokazuju da jedan iranski tanker koji je pratio Windward koristi izuzetno zaobilaznu rutu. Utovara sirovu naftu na ostrvu Harg, glavnom iranskom naftnom čvorištu. Zatim prolazi kroz irački naftni terminal u Basri da bi prikrio poreklo tereta, pa tek onda nastavlja dug put prema Narodnoj Republici Kini. A prema analizama agencije Vortexa, 10 od ova 23 identifikovana plovila već prevoze teret, dok je preostalih 13 prazno i spremno za akciju. I dok su Sjedinjene Američke Države ranije ukinule neke sankcije u okviru sada već nepostojećeg memoranduma o razumevanju, Iran je nastavio da koristi svoju tajnu flotu, izvozeći neverovatnih 50 miliona barela sirove nafte tokom juna, a prošle nedelje su uspjeli da izvezu čak 10 miliona barela u samo jednom danu, kako pokazuju podaci. Mnogi od ovih brodova, uključujući i 7 ogromnih tankera usidrenih u Indijskom okeanu koji čekaju kupce, sada su ponovo pod direktnim udarom obnovljenih američkih sankcija. U tom trenutku postavlja se pitanje, koliko je ova blokada zapravo efikasna? Prvi talas pomorske blokade, koji je trajao od sredine aprila do sredine juna, uspeo je da ograniči većinu iranskog izvoza, ali ne i sve. Iranski režim, prema podacima Američke uprave za energetske informacije, čak 50% svojih prihoda ostvaruje upravo od prodaje nafte, a Kina se pokazala kao spasilac Teherana jer, uprkos američkim prijetnjama, uvozi oko 80% te nafte. Ipak, blokada uzima strašan danak običnom narodu. Kako ističe Mazarei, blokada je drastično povećala inflaciju u Iranu, koja je u proteklih godinu dana u prosjeku iznosila 50%, što je najviši nivo još od Drugog svjetskog rata, dok je inflacija hrane premašila katastrofalnih 100%. S obzirom na to da oko 90% ukupne iranske trgovine prolazi kroz Persijski zaliv, ulozi za Teheran su bukvalno pitanje opstanka ove države. I dok se Bliski istok guši u dimu i vatri, mi ne smemo zaboraviti da se paralelno sa ovim događajima kroji sudbina i na drugim krajevima sveta, jer su ovo glavne vesti za 15. jul i svaki delić ove globalne slagalice je povezan. Sada se selimo na europsko tlo, u Pariz, gdje su se sastali ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski i francuski predsjednik Emmanuel Macron kako bi potpisali istorijski odbrambeni sporazum. Ovaj dogovor menja pravila igre na istočnom frontu. Francuska je, naime, dala Ukrajini kompletne planove i licencu za proizvodnju svoje moćne krstarice Scalp EG, što je zapravo francuska verzija čuvene britanske rakete Storm Shadow. Ovo daje pravo Kijevu da u sopstvenim fabrikama proizvodi ove sofisticirane krstareće rakete male vidljivosti, što predstavlja ogroman podsticaj za ukrajinsku odbrambenu industriju, ali to nije sve. Ovaj sporazum otvara vrata ukrajinskim proizvođačima da samostalno proizvode i protivvazdušne rakete Aster, kao i precizno vođene bombe vazduh-zemlja AASM. Također,
Ugovorena je isporuka 16 novih francuskih borbenih aviona Rafale i 4 baterije protivvazdušnog sistema SAMP-T, čime Ukrajina postaje prva zemlja koja će ovaj moderni francusko-italijanski sistem testirati i koristiti u realnim borbenim uslovima. Očekuje se da će francuski lovci Rafale poleteti ukrajinskim nebom do 2028. godine, nakon što piloti prođu izuzetno zahtevnu i opsežnu obuku. Iako kritičari i analitičari poput poznatog biznismena Billa Browdera upozoravaju da je izgradnja fabrika usred rata izuzetno složen proces i da će prve rakete i bombe verovatno sići sa proizvodnih traka tek nakon eventualnog mirovnog sporazuma kako bi služile kao garant bezbednosti, sporazum jasno nalaže: licencirana proizvodnja mora početi što pre, a najkasnije do kraja 2026. godine. Zelenski je nakon potpisivanja izjavio da ovaj korak odražava istinsko liderstvo Francuske u odbrani Europe. Ovaj dogovor dolazi samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump obećao da će dozvoliti Ukrajini domaću proizvodnju presretača PAC-3 za sisteme Patriot, što jasno pokazuje da se Zapad sprema za dugotrajan sukob. I baš tu nastaje ključni problem za Rusiju. Rakete dugog dometa, kao što su Storm Shadow ili Scalp, već su se pokazale kao smrtonosno oružje u rukama ukrajinske vojske. Ranije ove godine, Kijev je, kako se navodi, iskoristio ove britanske rakete da uništi jedan od vodećih ruskih vojnih pogona, dok su dronovi projektili pogodili na desetine ruskih naftnih postrojenja duboko iza linije fronta. Za Vladimira Putina ovi napadi predstavljaju ozbiljan pritisak jer su njegovi kopneni uspjesi na frontu praktično zaustavljeni, a vazdušni udari na ukrajinsku energetsku mrežu pred dolazeću zimu ostaju jedno od sredstava pritisaka koje Moskva ima u potencijalnim pregovorima. I dok Ukrajina jača svoje kapacitete za udare u dubinu ruske teritorije, iz Njemačke stižu šokantne i izuzetno opasne izjave koje bi mogle da zapale Baltički region. Bivši načelnik Njemačkog ministarstva odbrane Niko Lange podigao je ogromnu prašinu svojom objavom na društvenoj mreži X. On je predložio da zapadni saveznici moraju drastično povećati vojni i politički pritisak na Rusiju u njenim najosjetljivijim strateškim tačkama, Kaliningradu i Krimu. Lange tvrdi da ove dve regije ne smiju više ostati ruske strateške ispostave, već moraju postati skupi strateški nedostaci i teret za Moskvu. Iako nemački zvaničnik nije detaljno objasnio kako planira da to izvede, sama ideja je izazvala žestoke i oštre reakcije u političkim krugovima jer direktno udara na suverenitet Ruske federacije. Ova prijetnja Kaliningradu budi i bolne istorijske duhove. Ruski mediji su odmah podsjetili na priče iz ranih 2000-ih i članka iz njemačkog časopisa Der Spiegel u kojima se tvrdilo da je sovjetski lider Mihail Gorbačov krajem 1980-ih bio spreman da proda Kaliningradsku oblast zapadnoj Njemačkoj za milijarde maraka i finansijske kredite kako bi spasao posrnuli Sovjetski savez. Prema tim starim tvrdnjama, general major Geli Batenjin je navodno predao pismo njemačkoj ambasadi u Moskvi u kojem se nudila rasprava o sudbini bivše istočne Pruske, iako je sam Gorbačov te navode oštro demantovao, nazivajući ih novinarskom izmišljotinom i podmetutom senzacijom. Same spekulacije o promjeni granica Kaliningrada danas u jeku rata zvuče ekstremno opasno, ali dok zapadni političari terorišu o Kaliningradu, na Crnom i Azovskom moru se već vodi brutalan i nepoštedan rat. Vojni analitičar Vlad Šlepčenko donosi dramatičnu analizu situacije u Azovskom moru, gdje, kako kaže, ukrajinske snage izvode desetine napada dronovima na ruske civilne trgovačke brodove. Od 6. jula pa do danas, kada su ovi sistematski napadi počeli, neprijateljski resursi su objavili video snimke napada na čak 105 civilnih plovila, od kojih je čak 81 bio tanker. Intenzitet je toliko da je samo u jednoj noći 11. jula prijavljen napad
na 21 tanker i prateće tegljače. Svetska agencija Reuters je čak tvrdila da je Rusija zbog ovih napada privremeno obustavila plovidbu kroz kanal Don Azov, što ruska strana zvanično nije potvrdila. Ljudi, prizori koje snimaju termovizijske kamere ukrajinskih jurišnih dronova FP2 deluju zastrašujuće. Ogromne eksplozije na palubama tankera ostavljaju utisak da je ruska transportna flota potpuno uništena. Međutim, Šlepčenko objašnjava da situacija na terenu nije baš onakva kako je prikazuje ukrajinska propaganda. Iako brodovi trpe teška oštećenja, a neki se zapale i potonu, većina njih, zahvaljujući naporima posade, ostaje na površini i uspeva da dopremi preko potrebno gorivo na Krim. Glavno oružje Kijeva su dronovi FP2 sa dometom od 300 km i bojevom glavom od 100 kg, što je dovoljno da ošteti, ali ne i da lako potopi masivne teretnjake. Dalje, kako se navodi, ruska komanda je morala da reaguje. Nakon masovnih udara, ruski trgovački i vojni pilot izveo je velike taktičke manevre koji su zabeležili zapadni sateliti. Umjesto stare izložene rute kroz severni deo Azovskog mora, brodovi su se povukli južnije, u Temrjujski zaliv, gdje čekaju istovar u luci Kerč. Deo brodova je preusmjeren u Crno more, u relativno bezbednu zonu kod Novorosijska, gdje uspješno funkcioniše sistem zaštite od ukrajinskih bespilotnih čamaca. Ovaj manevar je produžio distancu koju ukrajinski dronovi moraju da prelete za dodatnih 120 km, dovodeći ih na samu granicu njihovog maksimalnog dometa, što je drastično smanjilo njihovu efikasnost. Ali ovdje se postavlja ozbiljno i bolno pitanje, koje postavlja i vojni stručnjak Vladislav Šurigin. Zašto je ruska flota dozvolila da se uopšte nađe u ovakvoj situaciji? Komanda Crnomorske flote, kojom od aprila 2024. godine zvanično komanduje viceadmiral Sergej Pinčuk, imala je skoro 3 godine da prilagodi brodove novoj eri ratovanja dronovima. Civilni brodovi su mogli biti opremljeni protivavionskim modulima, rešetkastim ekranima i mrežama, a mogli su se razviti i sopstveni presretači. Šurigin ističe da ni generali vazdušno-svemirskih snaga ni admirali flote nisu pokazali potrebnu pronicljivost i da je potreba za jeftinim, masovnim sistemima protivvazdušne odbrane jednostavno ignorisana, zbog čega sada civilni mornari svojim životima plaćaju greške u sistemu. I dok se svedoci pitaju šta nosi sutra, nemojmo izgubiti iz vida širu sliku, jer dok pratimo sukobe u Europi i na Bliskom istoku, na Dalekom istoku, se tiho sprema oluja koja bi mogla da patosira ceo svet, a ovi događaji su glavne vesti za 15. jul, koji nam jasno pokazuju gde se nalazi pravo žarište budućeg svjetskog sukoba. Riječ je naravno o Kini i njenim pripremama za invaziju na Tajvan. Satelitski snimci koje je analizirao britanski list Telegraph otkrili su zastrašujuće razmere kineskih priprema u pustinjama i udaljenim vojnim poligonima. Kina ne gradi samo obične vojne baze. Oni su izgradili identične, detaljne replike američkih ratnih brodova, borbenih aviona, ključnih tajvanskih luka, pa čak i same predsjedničke palate u Tajpeju. Peking koristi ove modele kako bi u realnom vremenu uz pomoć naprednih sistema veštačke inteligencije testirao svoje ogromne zalihe dalekometnog i hipersoničnog oružja. Cilj je jasan: pripremiti vojsku za munjevito preuzimanje kontrole nad Tajvanom, što je predsjednik Xi Jinping postavio kao apsolutni nacionalni prioritet. Analitičari poput Damiena Simona iz firme The Intel Lab ističu da neverovatna preciznost ovih replika jasno pokazuje da Kina ne gradi opšte vojne kapacitete, već se fokusira na vrlo specifične protivnike, pre svega na Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike. Da bi priprema bila potpuna, kineska narodno-oslobodilačka vojska izgradila replike vladinih zgrada u Tajpeju u razmeri 1:1 kako bi vojnici uvežbavali urbane borbe i zauzimanje prestonice. Sean O'Connor, vodeći analitičar iz odbrane firme Janes, potvrđuje
da kineske trupe manevrišu na ovim poligonima kao da već stoje u samom centru Tajpeja. Šta više, satelitski snimci su otkrili i podzemni tunel dug čak 280 km koji povezuje ove makete zgrade, projektovan kako bi kineske snage vežbale scenario u kojem tajvanski lideri pokušavaju da pobegnu kroz podzemne labirinte. Bivši kontraadmiral indijske mornarice Monty Kana izjavio je da je obim i nivo na kojem Kina trenira prosto bez presedana u modernoj vojnoj istoriji. A jedan od najšokantnijih detalja jeste replika pomorske baze Yokosuka u Japanu, najveće američke vojne baze u toj zemlji. Tamo je stacionirano preko 55.000 američkih vojnika koji bi, prema procenama stručnjaka, predstavljali vrh koplja u slučaju američke intervencije na Tajvanu. Na maketi ove baze nalaze se i replike razarača klase Burke, a satelitski snimci već pokazuju kratere od balističkih raketa tik uz ove makete brodova, što dokazuje da Kinezi aktivno i uspješno testiraju gađanje američkih plovila na vezu. Bivši kapetan tajvanske mornarice Lu Li Shih objašnjava da su ove makete ključne za kinesku taktiku sprečavanja pristupa američkoj floti. Također, Kina je napravila i repliku tajvanske luke Suao, koja se nalazi na istočnoj obali ostrva, zaštićena velikim planinskim vencem. Gađanje ove luke je izuzetno kompleksno, jer rakete ispaljene iz Kine moraju da prelete preko tajvanskih planina pod specifičnim uglom. Sudeći po oštećenjima na molu i uništenim kalibracionim lukovima na satelitskim snimcima, kineska vojska izvela brojna uspješna testiranja koristeći hipersonične protubrodske rakete J-21, J-17 kao i balističke projektile DF-27 koji imaju domet od neverovatnih 8.000 km. Ljudi, to znači da Kina može precizno pogoditi bilo koju tačku na Tajvanu ili američku bazu u Pacifiku, čak i iz svojih najudaljenijih unutrašnjih baza u dubini kineskog kopna. Svet se očigledno nalazi na ivici novog poretka. Od zapaljenog Ormunskog moreuza i iranskog prkosa američkoj blokadi preko ukrajinskih fabrika koje se spremaju za proizvodnju moćnih krstarećih raketa, pa sve do kineskih pustinja gdje se u milimetar precizno planira udar na američku pacifičku flotu, svi putevi vode ka velikom globalnom raspetu. Sve ove informacije nas ostavljaju pred sudbonosnim pitanjima koja moramo postaviti. Da li prisustvujemo posljednjim danima dominacije jedne supersile i rađanju novog multipolarnog sveta u kojem će regionalne sile poput Irana i Kine diktirati pravila igre? Može li se ovaj lanac događaja prekinuti diplomatskim putem ili smo već prešli tačku bez povratka i klizimo ka globalnom sukobu neslučajnih razmjera? Kako vi vidite rasplet situacije na Bliskom istoku, a kako na Dalekom istoku? Da li će američka pomorska blokada slomiti Iran ili će njihova flota u senci i podrške Kine održati Teheran na nogama? Napišite nam svoje mišljenje, analize i procjene u komentarima ispod ovog videa. Pažljivo čitamo vaše stavove, jer u ovim vremenima glas naroda i trezveno razmišljanje su važniji nego ikada pre.